हां और मन ना 14-15 हेंता का बाबू आइखे गप करू और मुई आइखे खबर उपरू जा कहि दबो जा जनाल बाबू वाह ए से बाबू कृष्णचंद्र और गुटे पर 14-15 मेरा खाऊ ननिल मते बंधा खौ बोलबू निजे कृष्ण आसिछन हां संग कृष्ण भगवान आसिछन हां प्रेलो नने वो एते निसारते कृष्ण हमर घर के काहे आसबे काहे आइबे से तो ताकर मार कोले खेलुथबे हां जदि कृष्ण आसिछन हाय हाय आमे कथाटे पचरामा हाय हमर कथार उत्तर दे पाले प्रकृति कृष्ण बोली चिन्हि परमा पचरा तो जना गो बाबू मोर बहु कथाटे पचरामी बोलछ कहि पारबो बोला मैं सते भाबमु कथाटे पचराबे हाय जदि चिन्ह नहीं पारबा हां पचर काना पचर धोजा पचर पचरा पड़लो भाई पचरा बोले हाय ननिल हां बाबू तो कृष्ण बोले हाय हाय कृष्ण भगवान का रथ होछे नंदी घोष रथ हां हां ननिल वो आर सही नंदी घोष रे आज ताराखी पक्षी बसा करथिला हां हां जनता केवल सुन लोग भाग्य पक्षी हाय आज से ताराखी पक्षी बाबत रे केतरा कथा पचरामा हाय हाय त कृष्ण जी जना पड़ीबा हां हां नने ओ हे राधिका बोलंती आहे माधव भीष्म जे अर्जुन प्रथम युद्ध जे ताराखी पक्षीटी पुण नंदी घोष रथे बसा करिथिला आगो नंदी घोष रथे बास करिथिला कहिब तार कारण नारायण केउ सरे गला प्राण केउ सरे गला प्राण नारायण गो केउ सरे गला प्राण प्रथम युद्ध होइथिला हां ई समय थी ताराखी पक्षी बाबू घर नंदी घोषरे बसा करथिला हाय हाय ननिल से कहार सरे मोला जे कहि देबे हाय आ केन सरे मोला जे कहि देबे हां हां आ के कना हेचे जानिछ के का है आगो पक्षी गर्भे थिला चारि गोटी अंडा से तो कुरुक्षेत्र रे पड़िला कि परी से अंडा घोड़ाई रखिल आगो कि परी से अंडा घोड़ाई रखिल मने संदेह इला नंदर बोलागो भाबियो एठुले खिला भाबियो एठुले खिला नंदर बोलागो भाबियो एठुले खिला ताराफिक पक्षी गर्भे 4टा अंडा थिला जैसे अंडा कुरुक्षेत्र रे पड़ी थिला ननी से अंडा कुरुक्षेत्र रे पड़ी थिला आटा केन पुराण रे छ जे पत्रे असत इटा केन पुराण रे छ जे कहो आबो इटा से मौसी के आबो इटा से मौसी तेरा घर छाररी हला न जा के छाररी बोली नि बा खटी जे थिले कहो बोली खट मुतरी के ननीला से अंडा के कंटा के ढापी के रखी थिले जे कहि देबे है तो आगो सोर करी करी कह सब सोर करी करी कहा होछि सखा अरे निर्गुण पुरुष गुण न चिन्हंती मूषा के चिन्हिब बिराड़ी काठ के चिन्हिब कुढ़ारी केनता भावे हमें माई घर के आसीथिला कथा रे बुआ हैं जहां मोर भंजा बछड़ा आसीछन घर के धरी नेते जहां पांड के बने के दे देते बसगो भंजा है दुखर सुकर कथाटे हम निसारते हमर भंजा कहीं आसबे खान के पहले तमर मां बुआ भले जनका है केरा छुआ देला इना पचरे पुजरा सखा बोले सही तरफ की पक्षीर कथा कह बरुछ सुनु थबल सुबु छे आगो से तारा पक्षी आगो प्रिय सखी गो मोर नंदी गो से बसिथिला आगो भारत युद्ध नेत्रे देखिबाकू गगन मार्गे उड़िला गो सजनी गगन मार्गे उड़िला गगन मार्गे उड़िला गो छला गगन मार्गे उड़िला
সখা আগ ভীষ্ম যে অর্জুন সমর কালে গো আদ্রা বলি সর ভীষ্ম যে মারিলে বাজিলা পক্ষীর গর্ভরে আচ্ছা আচ্ছা বাজিলা পক্ষীর গর্ভরে ছাড়ি দে কুরুক্ষেত্রে পড়ি তার প্রাণ ছাড়িলা আচ্ছা পক্ষী জন্মরু হেলা পারে গো সজনে পক্ষী জন্ম হেলা পারে জন্ম হেলা পারে গো সজনে পক্ষী জন্ম হেলা পারে যেতবেলে মন নন্দী ঘোষে রথে বসিছিলা সেই তারাক্ষী পক্ষী যেতবেলে মহাভারত যুদ্ধ হেলা সে পক্ষীটা তামনে যুদ্ধ দেখবার লাগি গগন মার্গে উড়িলা যেতবেলে আকাশ মার্গরে বুলুছে সেতবেলে ভীষ্ম স্বর মারি ଦେଇଥିଲେ কাঁ স্বর মারিଥିଲେ বলুছে জীবনটা যেইছিলা বল আদ্রাবলীশ্বর ভীষ্ম যে মারিলে বাজলা তখন পক্ষীঙ্কর গর্ভরে সেন সে পক্ষীটা মরিগলা পক্ষী জন্মরু পার হেলা যে আর গোটে কথা কহিছন যেন পক্ষীঙ্কর গর্ভরে 4টা অন্ডা ଥିଲା সে অন্ডাকে কাথিন ঢাপিছ বলুছন কেন ভুগাথিন ঢাপিছ কি কাথিন ঢাপিছ বলুছন শুনুথব আগ সে পক্ষীঙ্কর গর্ভর ଥିଲା 4গোଟି ଅଣ୍ଡା ଗো କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ତାର ହସ୍ତି କୁମାରୀ ଘଣ୍ଟିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଅଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଲୁ ପରା ନାରୀ ହୀରା ଅଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଲୁ ପରା ଅଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଲୁ ପରା ନାରୀ ହୀରା ଅଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଲୁ ପରା মহাভারত কু দেখিব আস যে আগ ভীষ্ম পর্ব ঠারে পুণ আগ 79 পৃষ্ঠারে প্রমাণ অছই ওঠু লেখই পুণ গো সজনে ওঠু করে রচন ওঠু করে রচন গো সজনে ওঠু করে রচন সখা যদি অবিশ্বাস করুছ মহাভারত সখা সেই মহাভারত ভীষ্ম পর্ব ঠারে এই কথাটা প্রমাণ আছে যদি অবিশ্বাস করুছ সেই মোর গুরু মালকে দিব আমার ওঠে গুরু নিকে পচরে দিব ওঠু গুরু নকে পচরে করি আস গো মাই হেলা কে কহ হেলা হ্যাঁ কানে হেলা କିଛି ନେ ହେବାର ତାଲି ଯେନ୍ଟା ପଚରେଇଛ ଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଆସୁ ଭଣ୍ଡାର ଭରିଛେ ଆଗ କେତେ ଆସୁ ଆସୁ ହେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀର କଥା ଫେର ପଚରାମି ଆସୁ ବୋଲୁଛ ଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା হে রাধিকা বলন্তি ব্রয় মোহনা কহ তারাখি পক্ষীর পূর্ব জন্ম যে কাহার সাপ ফলরে পক্ষী রূপ ধরি জন্ম হইন আগ পক্ষী রূপ ধরি জন্ম হইন মরিলা ভীষ্মঙ্কর সরে কহবারে পচারে ওঠু তাঙ্কু পচারে কহবারে গো ওঠু তাঙ্কু পচারে
छाता रखी पक्षीर पूर्व जन्म कहि देबे हाय आ से कहर सब परे पक्षीर को धरि करी जन्म हेतला जे कहि देबे आइटा केन पुराण रे अछि पत्रे असत इटा केन पुराण रे अछि जे कहो কোন জোড়া পুরাণ अतरो इटा तो के बुझो जे सटा পারবা যে सखा अरे मन बोलू छे धनर जति जोरा बोलू छे काल अरे माज बोलू छे समुद्र के जाति केउर छे कि छे जाल কেন বাগে জি উজ্জা है गुटी जाले गुपी करी ने मरी जू सखा केनता भावे हमें माई घर के आमे आसी थिला माई घरे केनता हिसाबे लदी दउछन मुई तो दुख संभले नहीं बार बबुआ जे रत सखा इडा दूसरा माई घर के टिके पले आइला गेबो पहली रे बुआ ती समलपुर बस नहीं बस रे बुआ सोनपुर बस धर बोला कि समलपुर बस बसे जो दोस्त कहा सखा इडा अमर भाग्य माई घर के नहीं आसी तो भाग्य माई घर के हे माई घर अंता कथा काय कहबे हम केते औषध सन देखी देले सखा जे ई कथा कहि देले विश्वास करबे तो मोहरा पहला तेरा सतली तो आग श्री कृष्ण बोलंती नारी रत्न को सूत्र बोली करी राजन को नाम से पद्म देश दंडधारी आग पद्मावती तार घरणी अटई शुणुथाओ कन्न डेरी गो सजनी शुणुथाओ कन्न डेरी शुणुथाओ कन्न डेरी गो सजनी शुणुथाओ कन्न डेरी इंद्र कुबेर पांचिले मंद आग ब्राह्मण बेश धइले सजनी गो माई राजा को दान मागिले गो से तो राजा को दान मागिले टोटी चिपी कर मारी देबे तू भीतर के नहीं जेबू हजार चुमक घिजू छे मोर लुहा के मुई का करमी होय होय सखा बोले सूत्र बोली करी राजा थिले तांकर स्त्री होछंती पद्मावती पद्म देश तांकर घर थिला सखा जते बेले से मने बहुत गर्व कले जे दिने इंद्र एवं कुबेर ब्राह्मण वेश धरी करी आइथिले आर सही सूत्र राजा के दान मागी थी का दान मांगी थी बुआ का दान मांगी आग सत्य कले जो सूत्र राजन को नर मांस मागी थिले ब्राह्मण आग देबु तोर चारि नंदन आग ब्राह्मण कूट जानी न पारिले आग ब्राह्मण कूट जानी न पारिले आग देले चारिटा नंदन गो सजनी देले चारिटा नंदन जते बोले से इंद्र एवं कुबेर जते बोले से चारि पिला के जते मागी थिले सखा से चारि पिला नास्ती करे कावली राजा जन को सत्य करी थिले तांकर सत्य भग्न हो गला होय होय आगो सही चारि सुत आगो सही चारि सुत करिले नास्ती इंद्र कुबेर फिरले झटती आगो राजा को आगरे कहिले सजनी गो माई राजा सुनी देख क्रोध हेले गो ए माई सुनी क्रोध राजा हेले जते बेले सही राजा रागे आशीर कहले
हे राजा तुम्हें जेनटा सत्य करिथिल तमर पुओ माने नहीं बोले बोले तुम्हें तुमर कथा लहे लगे बोले नहीं रहेला बोले सखा सेनो राजा राग है गले हां हां केनता लोग राग हेबा आग क्रोध बर होई गो नारी सगो राजा गले पद्मावती रो पास जे बोले आलो पद्मावती अरे बीट पिपण रे पुत्र जन्म कलु आग बीट पिपण रे पुत्र जन्म कलु मोर कथा मानिले नाही गो सजनी मोर कथा मानिले नाही मोर कथा मानिले नाही गो सजनी मोर कथा मानिले नाही पक्षी रूप जात होइब सखी तोर चारि गोटी सुत आर अंडा रूपे आग अंडा रूपे तोर गर्भरे रहिबे तोते नासिबे गंगाकर सुत प्राण मित पढ़ जाई महाभारत आग भीष्म पर्व ठारे कथा रही जाई आर गोटी गोटी करी बुझाई कहूची आग 80 पृष्ठारे प्रमाण गो सजनी ओठु कलार जन कलार जन गो सजनी ओठु कलार जन सखा सही सूत्र राजा ही साप्य देथिले तामने जेन तांकर बापा ही साप्य देथिले से माने अंडा रूप जात होई करी से माने जन्म हिथिले गो माई हेला गाबर हेला सही भीष्म पर्व ठारे 80 पृष्ठारे प्रमाण अछि एला बोलुछ हां किछि नै हमार ताली आगो काना है छे जेनटा कहिथिलो हे तारखी पक्षी बाबत्र फेर पत्रामी आसु आसु एला बोलुछ आसु कते जानि छ राधिका बोलंती सुण सुण नारायण जदि पद्मावती पक्षी गो रूपरे जनम चारि गोटी डिम्ब घंटी घोड़ा इणता गो रखिल आपण आर से चारि गोटी डिमकर पूर्व जन्म कह सनेह पक्षी रूप धरिक जन्म होता हेलो जे तार गर्भे 4टा अंडा थिला हां ननी वो तार गर्भे जेन 4टा अंडा थिला हां से अंडा मन कर पूर्व जन्म बाबू कहि देबे हेलो एटा केन पुराण थी अछि पत्रिया सत बाबू गो एटा केन पुराण रे अछि जति कहि दियो या झूले लागनो हमें काल के कहि देमु नाही कहले नु बाटा बाटा जो
सखा ई बिलाई जे तोरे सब दिन बाटा बाटा छेकी है तार मुंह देखले जुए नहीं तार मुंह नहीं देख नहीं तू देखले केनता हसी इधर मुंह देखि के छेरा में कार चौल नमन लगै थेनी हां इधर मुंह देखि के गोली ना कार चौल मोट चौल ले पाएनी सत जे आगे तो फिकी होचे देखु तू को आगे ना रहेगा पछाड़ा रह जाए सखा अरे ओ जीवरा के सजबो नाचे ताग दुलदुल बाजा अरे ओ जीवरा के सजबो नाचे ताग दुलदुल बाजा आ राधा कृष्ण पड़ी थिले दाग लागबा मजाबो इटा से सपरो नागे हां डेणु हे दीवारे ना कहीं अंदर ना खावा केते बेले भी डेणु नहीं होए जेंटा पत्र है चे छत्तीर उत्तर आसी आगो मामू घर के इछु बोली के तने डरी जिमु के केन तुमर मामू केनटा चंद्रसेन मामू केन चंद्रसेन मामू पहला उत्तर आसुताली आगो तुमर उत्तर आसबा सत कथा मामू घर के इछुआरा में डरी जिमु डोरी बा छाड़ बिरा हैं छाड़ बिरा गुला गुला सुनु थबा आसु राधा माई गो मोर कुंदर दना आगो जानी जानी केते हेस दना गो राधा माई कुंदर दना जानी जानी केते हेस जना गो राधा माई कुंदर दना सखा तांकर पूर्व से अंडार तान पूर्व जन्म कह बोलु छ आगो माता नाम जे पद्मावती सूत्र तांकर पिता अटंती गो सूत्र तांकर पिता अटंती आगो माता नाम जे पद्मावती सूत्र तांकर पिता अटंती गो सूत्र तांकर पिता अटंती तांकर पूर्व जन्म नाम कहू छसिना तांकर पूर्व जन्म नाम कहू छसिना गो राधा माई कुंदर दना जानी जानी कत हस जना गो राधा माई कुंदर दना सखा आगो सारसुर जे सरसिर इमाने अटंती 400 दर आगो सारसुर जे सरसिर इमाने अटंती 400 दर पिता सप्य पाई आगो राधा माई पिता सप्य पाई आगो राधा माई अंडा रूप धरी जन्मिले सिना गो राधा माई कुंदर दना जना गो राधा माई कुंदर दना नाई विश्वास
মহাভারত আগ যেবে তোর নাই বিশ্বাস পঢ় থরে মহাভারত এটা ওইঠু করে রচনা এটা ওইঠু করে রচনা রাধা মাই মোর কুন্দর দনা জানি জানি কেতে হেস জনা গো রাধা মাই মোর কুন্দর দনা সেই সূত্র রাজা এবং পদ্মাবতী তাঙ্কর ছুয়া মনকর না কেনা জানি পারল কে বলতো জানি পারল কা গো সার সুর সর এবং শির চালু ই চারিটা তাঙ্কর ছুয়া মানে আচ্ছা আচ্ছা পিতা সাপ্যরু ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି পরিছন বলো ଏଇଟା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ସେଇ ଛକର ମାଲ ମୋର ଏଠୁ ଗୁରୁ ନଗେ ଟିକେ ବୁଝିଯିବ ଗো ମାଇ ହେଲା ଗାବଲ হেলা 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 কা গো হে তারা খিপক্ষি বাবতরে ফের পত্রামি কানা হেলা ହେ ତାରା କ୍ଷିପକ୍ଷୀ ଖାଲି ଅଛ কানা হেলা ফের পত্রামি ମୁଆ ପଚରଉଛ ନା ପଚର আহে মুরারি কহ মতে সুদয়া করি আহে মুরারি কহ মতে সুদয়া করি তু জ্ঞান গুরুদাতা কহ পুরাণর কথা তু জ্ঞান গুরুদাতা কহ পুরাণর কথা কনে শুনি জ্ঞান জাত হেবা হৃদয় মোরি আহে মুরারি কহ মতে সুদয়া করি দয়া করিলু চিতে অন্ডা ঢাকিলু সতে দয়া করিলু চিতে অন্ডা ঢাকিলু সতে কেতে দিনে ফুটিথিলা অন্ডা কহ বিস্তারি আহে মুরারি কহ মতে সুদয়া করি ননিলা সে অন্ডা যেন ঢাপি করে রখিলে হ্যালো সে অন্ডা কেতে দিন ফুটিথিলা যে কহিদেবে সে অন্ডা কেতা দিন ফুটি দিলা যে বুঝাই গিরি কহ আর কে কানা হেছে জানিছ কা হেছে আর ভাবি ভাবি তার মন রেখে ও এটুহিন ভাবি ভাবি তার মন রেখে ও এটুহিন দয়া করি কহি দেব মতে হে গিরি
ସୁଦୟା କରି इटा केन पुरान रे होते जे कहि दियो आ नाइ कहि पार जब ना बाटे बाटे जो केन की केन के घर आर जिमु कागो तमर थिर दिया न पान दिया जोना पल्ला न गो मां सखा हां इडा से संपूर्ण नाग बोल सुनने गे ओए ओए थाकी थाकी खाली पचरौ छ ओए जेते पचराबर छे पचरौ थब गोटे कथा पिला हैं युद्ध के आइथिबो जबी अस्त्र लेपि जा आर घुचबू सखा अरे मार जरो अगर मुसी को लड़ाई देखाउ छे केते टाणो बनर बिराड़ी वैष्णव होई सभारे कहू छे ज्ञान सखा केड़े आशा करी आमे आसीछु मामू घर मुई बोलु छे मुई तमने सप्रो नाक हैं कान नागबो काना डुंगी नाक की गुखरा नागे नोनीला नाक नाग तह जानी कर मोठने जुक्ति तर्क करबो हां जानी करी कह हला उत्तर आसु अरे बापर रानी बाणी सखा कैसे रोई क्या है नाग बैंक पटकल लोगे पुराण पोलेजबा केन बाटू जे सोर नै पनो बैंक पटकल लागे भैन देखे करी मारला जब डिंग डंग डिंग छाठे जीवो जदी नहीं पाऊ छ ठिकाना सुनु था डरवार छुआने से आसु त सखा जदी नहीं पाऊ छ ठिकाना जदी नहीं पाऊ छ ठिकाना गो माई मोली दहना गो माई मो मोली दहना मोली दहना गो माई मोर तुनर दोना छोकर मालो रे घर अटकी रटिर कुमर गो अटकी रटिर कुमर छोकर मालो रे घर अटकी रटिर कुमर गो अटकी रटिर कुमर मानाटा सुदया सिना मोली दहना गो मई मोन मोली दहना चारिबा कथा जते कहि देमी ठीक ठीक गो कहि देमी ठीक ठीक पचारिबार कथा जते कहि देमी ठीक ठीक गो कहि देमी ठीक ठीक महाभारत एक कथा सुना कथा सिना गो माई मोली दहना गो माई मो कहू छ
সিনা प्रथम युद्धरे सत फाटिला पक्षीर पेट गो फाटिला पक्षीर पेट प्रथम युद्धरे सत फाटिला पक्षीर पेट गो फाटिला पक्षीर पेट अंडा भाबुथिले पेटे सिना सिना गो माई मोली दहना गो माई मोली दहना गो माई मो कुंदर दना भीष्म युद्ध दूती अरे अंडा फुटिला सत परे गो अंडा फुटिला सत परे भीष्म युद्ध दूती अरे अंडा फुटिला सत परे गो अंडा फुटिला सत परे मूर्ख ऐठू लिखिछे सिना सिना गो माई मोली दहना गो माई कहू सिना सखा जेनटा कहिथिले सेटा तो कहिदेली बोले केनता कर्म इहादे केनता करबो आमर आडू पदे जीवार कथा काना काना पत्रा मिताली आरु हेला बोलु छ हेला बोलु छ आरो छताली पुराण पलै जीवा आगो काहे आइ जो तुम जीवन जीवा अरे बिलेई आखे छेकी हेबु फुकई दला जीवन ननिला सखा पुराण पलै जीवा बोलु छ पुराण पलै जीवा आगो केते जानि छ जे आसु पहला आसु तमे से जोगल पटिया कृष्ण तो हां आगो जानि छ बोले आज का चिन्ह हो तमार अगर कृष्ण तमे बस देखे छ हां जता कहला सुर मन न रहे तेरे धन जीवन तान कर सुख केते आसबा काल धरबा बाल प्रभु जो मोर हाथे हिसा कपड़दारी चोरी मन भितरे अछे पुरी ठीक रखिता सुर जता छु अंत प्रभु हे जाने रहे तो वाल्मीकि मुनि सरला दास व्यासदेव मुनि पकले फास चेरमूल के भरी सुनी आकरी भाटी बनाले मौत कोले त्यारी जनता मौत त्यारी हला सोसा जाकर मोहकी गोला पहुंची पड़ले लुके के पीला पुतले सिसरे के पीला ढुके सनका जनक भसंड पक्षी उधव अंकुर नारद देखी से मौत के देथिले चाखी थरा देथिले चाखी जे निशा जुग जुग ने गोला फाकी से मौत के पासरी देलु अरे मोहनी मोदे घाटी हेलु ठीक रखिता सोर जनता छु हंस प्रभु हे जाने रहे तोर की पिंधला बसन भी ने रहे तोर से मौत केंटा जनता की हरि रस सेटा हो छे मौत बाबू केन के जाइथिबे पोज ढुके पी देथिबे कि बा गंजा ढुके पी देथिबे
আর ইনকে আসি করে মি কৃষ্ণ বলছ তোমার বাগে কৃষ্ণ মুই বহুত দেখি চাই আমি মত জগৎ পিছু। পটিয়া কৃষ্ণ তুমি তো ଆମେ ମତ ପିଇଛୁ হে ସଖା ଓ! ଆରେ ନିଜ ଛିଦ୍ର ନ ଜାଣନ୍ତି ପର ଛିଦ୍ର ଭୁଗା ଟୁପା ନିଜର ଦେହରେ ବୁଲୁଛନ୍ ମଶା ପରକୁ ଲୋକେ ବୋଲଛନ୍ ବୋଲଛନ୍ ଲୋକ ହସା ଆମେ ମଧୁଏ ଆମେ ମତ ପିଇକି ଆଇଛୁ বাধ্য নিসারাত না কাহি ଶୁଣ হব ଶୁଣ ସବାର ଜଣେ ଝିଣ୍ଟି ଖେଳର କଥା କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଖେଳ ଖେଳାନୁ ହେଲେ ହରା ଜିତା ହରା ଜିତା ପହଲା ଦୁସା ଆଲା ବେগে ରେ ରେ କର କରି লাগে গরব করি মনে যুধিষ্ঠিকে পকালা পিঠা ছিত্রি পল্লা ঠানে কর্ণ দুসা দুর্যোধন সবে হেলে অচেতন যেতে ছিলে অতকা গুটে গদাতে ভেম পিলা সমকু কোলা ছটকা কাহা কে आज का छटका है वो ওয়া জানো তাল छटका है वो आज का। মামু ঘর কে ছ মাই বলে কি সম্মান মামু। দেব ভঞ্জা লোক আগো। ছটকা করা নাই হেসি तुम्हें रो 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 तुम्हें सम्मान दौछ आज्ञा আমার ঘর কে माने নিসারাত কাহি হব रो रो आज्ञा माने जे भंडा सम्मान देसी ना मैं सम्मान देब আমার ঘর কে আমার ভঞ্জা তে নিসারাত কাহি আবে এ মা কথা দিও সে বাবু রে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছয়া বেলে মামু ঘর मामू घर নিছে হয়। বিয়া হেলে সাল ঘর सास घर হ্যাঁ छुआ तुझे मामू घरे करी এইটা সপ্র তুমি দুহি জড় হেলে বি নে পারো আগো ওড়ি তো যেন দাবি নামি বলছ চান্স নে না পারে হাবি बुढ़ा बुढ़ी हेले ঝি ঘর বল छी घर बोलस মামু ঘর কে আবারটা খরাপ इडा समस्ते जानी छ হ্যাঁ? रात काना राती गुला हमू মামু ঘর কে ছোট ছোট রাতে আমার ভঞ্জা কাহি আবে लुकी लुका करी मोर রাতে আমার ভঞ্জা কাহি আবে আগো काना पत्र छदे पत्र বাবু তো তারা পক্ষে বাবত্র সব কহি দেলে পত্র। ননি হ্যাঁ ফের গোটে পত্রামে হ্যালো কংসদেন ধনুযাত্রা করিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু ধনুযাত্রা দেখি যাইଥିଲେ হ্যালো আজ সে ধনুযাত্রা বাবত্রা সব কিছু পত্রামে হয় হয় হেলা বলুছন হয় হলাই দো ছুটে হলাই দো ছুটিয়া ননিলা হ্যাঁ হসি কহুছন্তি ভানু দুহিতা আর কথায় কহিব হে গিরিটা কাজে কংস ধনু যাত্রা কলা আর কেউ মাসে তুমি মথুরা কে গল আগ কেউ মাসে তুমি মথুরা কে গল বুঝাই কহিবা পরা গিরি ধরা গো বুঝাই কহিব পরা বুঝাই কহিব পরা গিরি ধরা গো বুঝাই কহিব পরা ননিলা কংসদেন ধনুযাত্রা করছিলা হ্যালো বাবু ধনুযাত্রা দেখি যাইছিলে হ্যাঁ। হেলা কেন মাসে যাইছিলে যে মাসর না কহি দেবে হ্যালো। আকে কানা হইছে জানিছ কা হেছে কেউ বার কেউ তিথি অটই আর বুঝাই কহিব জগত সাই যে পুরাণে দেব প্রমাণ নারায়ণ পদ ওঠু কলে রচন গো ওঠু কলে রচন ননিলা খালি মাস নে থে হয় ননে হ্যাঁ কেন বার লাগিଥିଲା যে কহি দেবে হায় হায়। কেন তিথি লাগিଥିଲା যে কহি দেবে হ্যালো। এটা কেন পুরাণ রে আছে পত্রে আসত যে না গো বাবু এটা কেন পুরাণ রে আছে টিকে বুঝাই গির কহ বিয়র বার লাগিଥିଲା তোর ইচ্ছা ইয়া কে হউ যে বলু ই লেটরিন সফা করা কে খালি আনি যে বলছে सखा देख जैसे ताराखी पक्षीर হয় जन्मरु मृत्यु पर्यंत पचराली হয় इहादे क्या दिने जैथिल धनुଯାत्रा देखी सखा जे धनुଯାत्रा आमे देखी गलु कि नी देखी गलु ताकर काना जोछेबो হয় তারপরে
देखी जीवा के लिए वहां कर रहे था खिसे हो चल सुनु थवा सखा आगो बैशाख मास शुक्ल पक्ष ग आगो बैशाख मास शुक्ल पक्ष ग षष्ठमी गुरुवार पुण सखा का करबू केते बोले केन कथा रे मान थाता आय? रे देख सुनिले था माय घरे टिके अकलिया चड़क पके दो छंत किछु ना के आगो बैशाख मास शुक्ल पक्ष ग षष्ठमी तिथि गुरुवार आगो कंस धनु यात्रा कले आगो कंस धनु यात्रा कले आगो मेष संक्रांति जे 14 दिन रे आगो मेष संक्रांति जे 14 दिन रे अकुर को पठा इले गो सजनी मधुपुर गली मुही मधुपुर गली मुही गो सजनी देख हरिवंश खोली सखा बैशाख मास शुक्ल षष्ठमी गुरुवार दिने मेष संक्रांति दिने अक्रोर संगे जाइथिली सखा सही धनु यात्रा देखी हेला के बोल हेला इडा हरिवंशर प्रमाण छे गो माई ननिला हेला बोलुछन हे धनु यात्रा देखि जबर कथा फेर पत्रामी हेला बोलुछन पत्र पत्र राधा बोल जेबे तू परम ब्रह्म आर कथा पचारे कहिबो पुण जे अकुर आसिला गोपे आ तार थरे तुमे मथुरा के गल आग तार थरे तुमे मथुरा के गल धनु यात्रा देखिबा के मोहन गो बुझाई कहिबो मते बुझाई कहिबा मते मोहन गो बुझाई कहिबो मते धनु यात्रा कला हेलो अंकुर के पठेतिला हाँ, हाँ। अंकुर रथाने करी धनु यात्रा देखि जेबा लागि बाबू के नै आछितिले हाय, हाय। आ के कना हेछे जानि छ का है जे केते समय रे गुपरु पुण मथुरा के गल हे नारायण जे शास्त्र रे देव प्रमाण नारायण पद ओएठु कले रचन गो ओएठु कले रचन देखि जेथिले जे सोमियार कथा कहि देबे आटा केन पुराण थे छै जे कहि देबे पत्रे आसत बाबू को केन पुराण छै जे कहो अगो कहि सारो मुई बिले ननिला वावा गुंदले हे जो स गुपी जाला पल्ला बागी सखा हां गुंदले हेवर छने से डोंट केयर फॉर द आसमान गिजरी बासी भात चिंगरी वाला अबनी छड़ पिला सखा सुनु थवा सुबुचे कह आगा कंस आज्ञा पाइगा कुरपुन गो गपपुर गला गो मो प्राण धन कंस लेखा गोटी देला आगो सुनी माता पिता बहुत कांदिले आगो सुनी माता पिता बहुत कांदिले आगो सुन गो न बछ हेला गो सजने एथु अंते जाहा हेला एथु अंते जाहा हेला गो सजने एथु अंते जाहा हेला
दिन कंठ देली मु सते जे गोबरु हेली बाहर केते बेले बाहरी थिला बोलुछन आगो बेलो 3 दंड होइथिला माई आगो बेलो 3 दंड होइथिला माई आगो देखो हरिवंश थारा ग सजनी ओठु जुड़ई कर ओठु जुड़ई कर सजनी ग ओठु जुड़ई कर सखा जे केते समय के तमने जाइथिला बोलुछन बेल 3 दंड बोले 3 बजे के मुई घरु बाहरी थिली गो माई हला का ननिला हेला बोलुछन हे धनु यात्रा देखे जबार कथा फेर पचामी काना है छे किछि नै हेबार ताली वा फेर पतराबो पचामी आ लाल मिर्चा में कारी परे आगो सोन में नचका आगो दिनर 10 बजे लगला पिला के किछु चिंता नै न काना भाबुछ ननिला असो केते आसबाजे नंद कुमार कला भमर कथाटे कह मते डरे के हारे নাই পড়ো रथे मथुरा गल मते कहेब ठीके ठीके नंद कुमार कला भमर कथाटे कह मते रथे मथुरा गल मते कहेब ठीके ठीके आर केहू पदार्थ नेई ग बाबू शुभ काम साफिल केहू बसन पिंधिल मते कहेब आदि बाबूजान धनु यात्रा देखि गले केन पदार्थ ने क्रिस्ता पिथिले जे कहि देबे और केन वस्त्र पिहितिले जे कहि देबे हेलो ननिला आके कान हे छे जानि छ का हे छे और केहू पादकु आगरे देई रथे बसिल हरि और एठु बोले शोभा मधर मते कहि देब विस्तार बाबूजान रथरे बसले पहला केन पात के देख के रथ ऊपर के चढ़ी थिले जे पात्रो ना कहि देबे आर इटा केन पुराण रे छै जे कहि देबे पत्रे असत बाबू गो खोल पावा सजे बोल कोजा केन पुराण रे छै ने कहि दियो भिरकी नाही पड़ो लाल मिर्चा बाबू कारी होई सखा सेटा तो मुई के छोड़ थिली आर मते कंस डखे पठेतिले अक्रोर हाथे जे से रथे पहला केन पहा देलो केन गोड़ देलो केन बुआ गो कथा रे पत्रला लगी तो प्रसन्न कृष्ण भगवान नहीं जानते के कहीं छ क्या जाने बाटा बाटा जो जाने छ चुपचाप उत्तर दियो नहीं जाने बोले नु जो कृष्ण भगवान हेले हेले का करबा ना का बाबू बाबू एंता पद मने पत्रासन तोर जीवन बोले सोई
যে মুই হলো আরে শ্রুগাল কাহুরে করিব জাগ ছেলি যে অটই বলির যজ্ঞ ভণ্ডারি বলুছে হেবি ব্রাহ্মণ মাহার বলায় রাজা বাড়ি বৃত্তি তোরা পড়িয়া পড়িব কে বজাইব বাজা সখা টিকে হেলে বিবেক হেবার কথা কাই হেলা যে বিবেক করমু এটা পুরো সপ্র নাগে জানতা হলে দণ্ড কুইন পেছন টিকে বিবেক করবার কথা কাই বিবেক করমু আমার ঘরকে টিকে জ্ঞান হেবার কথা ভঞ্জা মনকু কেনতা কথা কহেছন কেনতা মান্য করছন আমার ভাঞ্জা তেনি সেরাতে কাহি আসবে কেন চুরচনা আমার ভাঞ্জা তো ছোট ছন সেমানে তাকর মার কুলে খেলুথিবে কাহি আসবে রুগড়ি খালে জমিন দিয়ে কলসে যে কমাই নি পারবা কমাই নেই পারবা ইনকে গৌচর আবরি আইছন দেখ গৌচর আবরি আইছন সাহস দে সখা এটা তো কেনাল এরিয়ার না পুরিয়া হইলে কি গৌচর রখবাই না যে তামনা বলুছন জয় কুষ্ঠ কেতে ধূর পলাই যাব বলুছন সখা প্রশ্ন পত্রাবার আছে যে যেতেবেলে অক্রুর রথে যেতেবেলে বসিছিলে পহেলা যেতেবেলে বাহারল তুমি কেনতা করে বাহারল শুনু থবল শুছে কেন বস্ত্র পিন্ধিছিল বলি করে কহুছ কলিয়াটাকে সাগুয়াটাকে নীলিয়াটাকে কেনটা পিছিছিল আবশ্যর করেছি কলিয়াটা বললি রাতের উলি বললি কলিয়াটা তোমার নীলি রেন্টা লাগো সখা আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি নারী রতন গো গোপর মথুরা গলা বেলেন আগ শুভ কুম্ভ মুথা পিলে আগ শুকল ধান যে মস্তকে দেইন আগ শুকল ধান যে মস্তকে দেইন সজনী গ রাধা মাই চান্দা মুহি গ মিত শুকল বস্ত্র পিন্ধিলি গ মিত শুকল বস্ত্র পিন্ধিলি যেতবেলে রথ উপরে যেতবেলে বসল কেন পহলা পাহা দেইছিল কিবা কেন গোড় দেইছিল বলছ আগো ভুইনি কি ডেবলি কি পচগুলিয়া হলো সর করি পারবু মুই তো নি সর করি পারবা তুই বলে তুই ভাল করি পারবো পহলা আমার গাড়ি থিন যেতবেলে সকালে বসুছু আর বেল উড়াকে উতরুছু কি কত রানী বাড়ি কেন পাত দিছিল আগো জি আমার গাড়ি থি কেনটা দেখিলি যে মুই কেন দিনা জানে সখা তুমি স্বয়ং ভগবান ও ভগবান যে সবু জানিছু হ্যাঁ না জানতে বো সখা বাপি ভগবান বলে মুই তো আমি জানি তো মুই ভগবান নেছি নর ছাড়া পাড়ো আগ গুরু ব্রাহ্মণ যে নমস্কার করি গো দক্ষিণ পাদ পকাই আগ দক্ষিণ নাসারে বাড়ি ত্যাগ করি আগ রথরে বসিলি মুই গ সজনী রথরে বসিলি মুহি রথরে বসিলি মুহি গ সজনী তুমকু দেলি বুঝাই ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ দেখিব আর গোটি গোটি করি বুঝাই কহুছি আর গোটি গোটি করি বুঝাই কহুছি আগ এঠু কলার চন দুঃখী ধন এঠু কলার চন এঠু কলার চন দুঃখী ধন এ কথা অটে প্রমাণ সখা যে রথকে কেন পাহা পকে ছিলা বলুছ মোর দক্ষিণ দক্ষিণ বলে পাহা কেনটা জানিছ তো মোর ভুজনি পাহাকে পহেলা পকাইছিলি হেলা গা বল কানে হেলা গো কানে হেলা জেনটা পত্রে ছিল চিনে হেবে তালি জেনটা পত্রে ছিল রাধিকা বলন্তি নন্দর বলা আর কংস 11 পুরা আসিলা যে
শুণ শুণ বাপ ধন আর কংসর চিঠাও নন্দকু দিয়ন্তে আগ কংসর চিঠাও নন্দকু দিয়ন্তে যশোদা কলে রদন নারায়ণ গো জন্মিলে গোপর জন জন্মিলে গোপর জন নারায়ণ গো জন্মিলে গোপর জন चिट्ठी देकर पठासी बाबू के आनबार लगी धनु यात्रा देखा लगी जैसा चिट्ठी लेकर नंद राजा के देश जे नंद राजा जोशदा पढ़ी करी केतनी केते कांसन मोर पो के धनु यात्रा देखा लगी नहीं इच्छे बोली करी ननीला आके काना है छे जानि छ सुणी गोपी माने क्रोध पार भांगी पकाइले रथ ताहार जे सुणगो मुरलीधर आर केउ रथ चढ़ी मथुरा को गला आग केउ रथ चढ़ी मथुरा को गला बुझाई कह सवार बंशीधर गो एठू जड़ई कर एठू जड़ई कर बंशीधर गो एठू जड़ई कर रथ के भांगी देस से रथ के तो भांगी देले बाबू जन धनु यात्रा देखि गले के रथ पठे थिला और केन रथ धनु यात्रा देखि जेथिले जे कहि देबे आइटा केन पुराण थी अछि पत्रे आसत बाबू गो केन पुराण अछि दिए कहो ननीला रथ ना कहबा बलबा है रथ नाट के बुझाई रे कहो माई होके भाल तो जाने ना लागो मां पपे हले टिके तो जा लागला पता आ मोर साल में के लेलु आले न पागोई राती राय बोले के दोया सखा अब तोर माई घर गा केन गाव ये बुआ मोर माई घर के कलम मते धरी नेसन हो केनता करसो गोड़ धुई देसन हां और पलंग रे बसे गरी ने कह जे टिफिन देसन दे केला क दिली सते जे मोर माई बागिन तोर माई ने दिसती बेबो तो केते बेल हलन तर घर के नहीं नमार माई बोल सखा जे एडा कहि देबार के पड़बा हैं सुनु थवल आगो कौन सा आज्ञा पाई देख आगो सफला नंदन आगो कौन सा रथ चढ़ी गला से तो गोप को गमन आगो ताहा देखी गोपवासी हाहाकार कले आगो कृषका से कंस राजा आगो आसिला बोइले आगो कहा को की छनै कहे आको नंद पा से गोला आगो कंस दे
କାହାକେ କିଛି ନେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅକୁର କଂସ ରଥ ବସି କରି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଗୋପୁରକେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବାସୀ ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ଏ ବୁଆ କଂସ ଆସିଗଲା ବୋଲି କରି ହାହାକାର ହେଇଗଲା बोले सब डोरी डोरा गली ଡରି ନେଇ ଯିବେ କଂସ ରାଜା ଆସିଛେ ବୋଲି କରି के तार मेछा के देखे मते बड़ा डर लागसी ती डर नि तार मेछा के मते बहुत डर लागसी ସଖା ଯେତେବେଳେ ଅକୁର କାହାକେ କିଛି ନେ କହି କରି ଯେ କରି ମୋର ମାତା ପିତାକେ ଯେତେବେଳେ କଂସର ଚିଠିଟେ ଦେଇଦେଲେ ସେନୁ କାଣା ହେଲା काना है जे ତାହା ଦେଖି ଆଗ ମୋର ମାତା ପିତାକୁ ବୁଝାଇ ଗो ଆସିବା ବେଲରେ अच्छा रे ଆଗ ତାହା ଦେଖି ମାତା ପିତା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଆଗ ମୋର ମାତା ପିତାକୁ ବୁଝାଇ ଗো ଆସିବା ବେଲରେ ସବୁ ଗୋପୀ ମେଲ ହୋଇ ତା ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ସବୁ ଗୋପୀ ମେଲ ହୋଇ ତା ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆଗ ସ୍ୱର୍গে ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ଆଗ ମାতুଲି ହସ୍ତରେ ଚିତ୍ର ଆଗ ରଥ ପଠାଇଲେ চেপে করে মারি দেবে সনেস্থি नहीं बुआ चेपे दे मछली बहुत डर लागसी बुआ সখা যেତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କହିଲେ আর ସେ ରଥକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ସ୍ୱର୍গে ଥାଇ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ ଯଦି ରଥ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ बोले जदि मुई नहीं पठे देमी कृष्ण भगवान तो नहीं आसन्नार मथुरा के ले आसे पारो कंस के मारी पारबे क्या बोली गुरी से माने गुटे कुट कली होय होय से न मातुली हस्तरे चित्र रथ पठे देले अच्छा अच्छा का रथ बोलथिली का रथ थिन जइथिला बोलु छ चित्र से रथ ना होचे चित्र रथ अच्छा अच्छा आगो चित्र रथ बसी करी आगो प्रभु नारायण आगो गोपरु मथुरापुर आगो गोली जे मुपुणा ब्रह्म बई बर्ते माई आगो ई कथा रही आगो मते सुद कर आगो सुद जा रबछे सुदयार पछे की हो आगो सुदया रबछे सखा से करण साहु कृष्ण कला देखी 20 टंका देछंती तांकु से कृष्ण भगवान सदा सर्वदा रे भलो करी रखि दान बोल आनबार
ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲାନ୍ ନେଗବାର ହରିବୋଲ ତାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦଉନ ବୋଲାନ୍ ନେଗବାର ଆଉ ଥରେ ସଖା ହେଲା କେବଳ ହେଲା 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 ଏବା କଣ ଲେ ହେବା ହେଲା ହଁ ନନିଲା তোলা কানহু বয়সী ধারি মোর গোপীর জীবন আগ বাবু গোপীর জীবন অপুরকে মায়া লগাল গো নন্দন নন্দন অপুর রথ রথ বাহি নেলা যমুনার তীরে আগ বাবু যমুনার তীরে গাধি বদিন হরিতম কুয়াপতি করে জল মধ্যে দাই তমে দেল দর্শন আগ বাবু দেল দর্শন কলা কানু বৈশী দাদি গভীর জীবন কলা কানু বৈশী দাদি গভীর জীবন যেতেবেলে বাবুকে নেই আসি সে রথরে বসিকি যেতেবেলে আসুথুসন বাটে গোটে নদীতে পড়ছি যে অঙ্কুর কানে বলছি জানিছ হে প্রভু এই জায়গা আমি টিকে গাধমি বলিকি বাবু ঠানে আপত্তি করছি ননিলা যে বাবু কানে বলছন জানিছ যা গাধবু বলছন যে অঙ্কুর গাধেই আসি ননিলা বুড়ছি যা দেখছি পানি রথ মানে অকুর ঘবরে যাচ্ছি আরে বলছি ভিতর কে রথ কেন আসলা বলছি ননিল সে জায়গায় কেন হয়েছে জানিছ আর সে জল মধু বাহারিণ দেখিলা তমকে আগ বাবু দেখিলা তমকে সে রথ মধ্যে কিয়ে কিয়ে দিলে কহে মমতে যেতেবেল কে বাহারি আসি দেখি দেখছি যে ভটানো রথ খাড়া আছে অকুর বুড়ছি যে পানি দেখছি রথ ভটাকে বাহারছি যে বি রথ দেখছি যে সেন ভটানো যে রথটা থুয়া হেতিলা সে রথরে কে কে বসিতিলে যে বাবু তাকর না মানে টিকে টিকে কহি দেবে মানে আকে কানা হেছে জানিছ আর এঠু রসিয়া গীত কলে রচন আগ বাবু কলে রচন কলা কানু বয়সী ধারি গভীর জীবন কলা কানু বয়সী ধারি গভীর জীবন बाबू गो इटा केन पुराना ଅଛି ଟିକେ କହି ଦିଅ आग कही सारो तापर नेबाटा कहब सखा সেই পার্থব পুটেল কৃষ্ণ কলা দেখি 20 টঙ্কা দেইছন্তি तांकु से कृष्ण भगवान सदा सर्वदारे भल करी रखितांत बोलान नेगबार हरिबो तांकर सपरिवार सुख शांति रे रहत बोलान नेगबार हरिबो तांकर चला पथरे पुष्पवृष्टि हो बोलान नेगबार हरिबो
और थरे हिली हिली बोलो सखा ओ माई घरे एंता घाटबे बोलथिले मुई नहीं थिति ये बुआ जेते घाट बुर सेते चार टाइम अच्छा जीवा बर जो कम से कम चाह टिके देबार कथा गो चाह करा देबे तकर गा पर ग्रोस नहीं देबार न आरु एंता के सखा देख जे 3 बजे रु आधे 5 बजे लानो धैर्य धरबू तू ही बोले धर मोर 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 कलजार हार धरु छे सोते सखा जेनता हले कहि छन माई घरे कहि दऊ छाड़ बिला आमर आड़ू जेते बेले पाली पड़वा जे देखू घा करो रामा सीधा 8 बजामी 11 बजे में 12 बजू लाई जी आग हस कहउछंती नंद नंदन गोपपुर गला ग मो प्राण धन आग पुरा रथरे बसी सजनी ग माई तुम्हें सुन सुन शशि मुखे ग तुम्हें सुन सुन शशि मुखे तुम्हें सुन सुन शशि मुखे ग तुम्हें सुन सुन शशि मुखे जमुना कूले मिलिला जमुनार नदी ओटे पुण्यबारे जमुनार नदी ओटे पुण्यबारे आग स्नान करिबा बोलिला गो सजने जल भितरे पसिला जल भितरे पसिला गो सजने जल भितरे पसिला उठे आग नर नारायण करिले दर्शन नर नारायण करिले दर्शन कहिली तते भरसी शशि मुखे कहिली तते भरसी तते भरसी शशि मुखे कहिली तते भरसी सखा जेते बेले से अकुर रथरे मुई जाउथली से अकुर के बैसाख मासर खरा तो जानि छ जेते बेले से जमुना के रथ बाही करी नहीं गला तामने गाधवाल लागी श्रद्धा आसी गला पान के देखी करी जेते बेले जमुना कूल पान भीतर के समी गला अकुर बुढ़ी करी जेते उठी करी लेहटी देला नर नारायण सेति बेले मोर दर्शन करिथिले शंख चक्र गदा पद्म सखा जे सेति बेले तमर संगे के थिले बोलु छ के थिले बोल छ इडा गुडे कथाटे बुझाई कर को सखा मुई तो एकला जई छे अक्रोर संगे और मोर संगे के रहबा इडा से खिजनी बाईर कथा ने कहबार माई घरे में सरस्वती थिले रसवती गो डाहण थिले रे कमला आग सखा आग में सरस्वती थिले रसवती गो डाहण रे थिले कमला आग शिव तहु थिले पुण शिव तहु थिले पुण आग पिना गजे पशुपत सर थिला इटा ओठु कलार जन दुखी धन ओठ कलार जन ओठ कलार जन दुखी धन ओठ कलार जन सखा हेला का बोल ननीला मा हेला
চিনি হয় গো হেলা সখা হেলা বলে ঘরকে আসো हेलो सुरु बाबू नंद जी के पुरम राखिछन से माने राधा कृष्ण हमर बाणी दुती अद्भुत ढोलिया भागे 5 जन को 100 500 गोटे भाद्य मुद्रा अर्पण करती अब रिष्टान तरफरु ताके विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करछु जय कला ये कलार मुनार भस कला তুই ধরে করে যা কলা সখা তুই খা সখা মাই ঘরে বলুছন যে হেলা আনি গো দা বাবু, বাবুটা খোয়াই দেমি দাই তোমার মা নুরু থিবে না তুমি জ ন বলুছন আর তোমার মা তোমাকে নেই নুর